आज्ञा सी तो मंदिर आगे ठिया बह कोर्ट रे जाए रेजिस्ट्री करुँच ये कौटी साक्षी रखिले जे कौन है बिना साक्षी जी जदि बह कर कौन करुँच ना यहीटा तो गला आज्ञा बेदी कथा भात तरकारी भोजी हौ नाई आज काली छेली कुकुड़ा काटी भात तरकारी भोजी हौ नाई आज काली छेली कुकुड़ा काटी बफे सिस्टम में ठिया खाई गले बफे सिस्टम में ठिया खाई गले ए मुना बाबू ये कौन एमती है कि खाऊंती मागी मागी खली पतर गोटी मुना बोऊ कर ना पाटी चाहू चाहू जुग गला ओलटी मुना बोऊ कर ना पाटी आज्ञा विवाह कर भल पाइल ठीक अच्छे किंतु पिता माता आशीर्वाद तथापि विच्छेद घटुची किंतु टिके जहाँ कौन हम मनकर आपण को आपण बापा बह करेंगे जदि किसी असुविधा बापा ठिया हे आपड़ तो निजुक निज हाथ में पलैदे बापा मुँहटा को तो कला करदेकी जाए बापा कौन कर तथापि तुमको से संभाली पारनी निश दाढ़ी जट पुओ जे रखेनी सेलुनु जाइकी दौची काटी निश दाढ़ी जट पुओ जे रखेनी सेलुनु को जाई दिए से काटी शाढ़ी पण तोर जुग सरी गला शाढ़ी पण तोर जुग सरी गला दिन राति बहु पिंधे नाइटी मुना बहु कर ना पाटी केश खोला करी बाहरे बुलेटी ओढ़ना न दे मंदिर जाएटी केश खोला करी बाहरे बुलेटी ओढ़ना न दे मंदिर जाएटी कहिले कहूची भाषण दियनी कहिले कहूची भाषण दियनी छोट मुए आम बड़ कथाटी मुना बहु कर ना पाटी मेसिनी जरी रे मसला आसिला रंगीनी जरी रे मसला आसिला तरकारी हुए नि बेसर बाटी रस डिकिची रे रोसेई चलीची रस डिकिची रे रोसेई चलीची चटू माटी हांडी गलाणी फाटी मुना बहु करनी पाटी देखो मंदिर ये मंदिर चारिआड़ मंदिर जी आप नना के देखी मुझे क्या कटाक्ष कर कछा मराऊ पिला को आसुनी सभिए पिंधती पेंट काटी कछा मराऊ पिला को आसुनी सभिए पिंधती पेंट काटी तुलसी माल पिंधेनी पुजारी तुलसी माल पिंधेनी पुजारी गला खोला करी पूजा करेटी मुना बहु कर ना पाटी माँ तुम चलवा तुम कहवा तुम पिंधा तुम भाषा तुम शिक्षण था पुरुष जन साधारण मन में एपरी एक भाव सृष्टि करे से अवनत मस्तक माँ मोर जननी मोर भगिनी मोर कई तृप्त हमें सार्थ हमें तेबे ही तुम्हें नारी तेबे ही तुम्हें सती तुम पाखे सब गुण अच्छे तुमको संसार को गढ़ा साधु मान को गढ़ा संसार को नीति नियम आज्ञा मुझे आगुरी कही माँ हूँ कौन कहले मंदिर तोड़ा मुंडी मारे आसी ये वंशरू अंश करिकी प्रसार करने माँ रोचे मुख्य भूमिका आपण कहले आपण घर मु मनकर आपण जो बह जी आप समस्त रोषे करके देवे आपड़ चाहिए गोटाए दिन में समस्त सफा करदे जदि किसी खाद्य मिश्रण करेंगे किंतु आपड़ सेमती करते कि ये पुरुष समाज को एति मन रखा पड़ो माँ स्त्री से माने संसार को सबु बेल कौन करती सजाग रखती आ मृत्यु मुखर बचाती कौन सी बहु कौन सी झील कहीं के खराब करती ना तो जीवन सारा भितर पुओटा एडिटे हो बापा तो चुटी काटी करदे ठंडा हम तुम तो आमरी भाया चोट रखुच बड़ बड़ तुमको ठंडा धरुनी ये छोट झीलटा संसार को रक्षा करने ये बाल संसार कालटा को मुंडे की रखी से क्या घर को बहु हो कि गले ता संसार को मुंडी मारी ता अंश बढ़ेब से कहीं खराब कर केवल कौन खराब हो कि खाद्यर
ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଆହାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଚରଣ ପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାପରେ ପ୍ରସାରଣ। ମା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ମା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ କଥା, ସେତେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିକେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଜଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଛୁଉଁଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ପବନ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଆପଣ ବୈଦିକ ନୀତିରେ ଯେ ବିବାହ ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାରୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀକି ବିବାହ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏତେ ମୁଁ ଅଧମ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପୁରୁଷ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ସୀତା ଯେମିତି ଥିଲେ ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସେମିତି କୌଣସି କଥା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାମଙ୍କର କିଏ ଆଉ କାହାର କାହାର କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ସେଇଆ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଆ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଆ କରିବା, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଆ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଆ କରିବା କହୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ଆପଣ ମନ୍ଦିର କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିନ୍ତି, କଠଉ ପିନ୍ଧିନ୍ତି, ଖାଲି ପାଦରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତୁମେ କେତେ ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲୁଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗକୁ ତ ଆସୁଛି, ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ଅଛ? ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ହେଇଥିଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବନବାସ ଯାଅ, ଖୁସି ଖୁସି ଯାଇଥିଲେ। ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବ, ଝୁଅ କାଲି ଜମି ବିକ୍ରି ହେବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ସକାଳୁ ଯଦି କହିଲା ଝିଅ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା କ'ଣ କହିବେ? କାହିଁ କଥା କହୁଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମିଥ୍ୟା କଥା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବବଂଶ ଲୋକ, ଆମେ ହେଉଛେ ମାନବ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼। ତାଙ୍କୁ ଓଲଟାନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଉଛେ ଡଗ। ଆପଣ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କାଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଉଠେଇକି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଘରକୁ ନେବେ, ନହେଲେ ସେଠି ଧରିକି ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ନା ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା? ଆପଣ ଯିବେ ବାହାରକୁ, ଏବେ ଯିବେ ଆଖି ଖୋଲିକି 10ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆଖି କହୁଛି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, କଳି ଯୁଗରେ ମନେ ରଖିବେ। କାହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯିଏ ଦେଖେ ସେ କୁହେ ନାହିଁ, ଯିଏ କୁହେ ସିଏ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳି ଯୁଗର ନିୟମ। ଆଖି ଦେଖିଲା କହିଲା କି, ପାଟି ଖାଇଲା ହାତରେ ଆଣିଲା କି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିଏ କାହା ଦୋଷ, ଯିଏ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ଉଲ୍ଟି ଉଲ୍ଟି ଆସିବ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲା ଜଣଙ୍କ ବାଇରେ ଭଲ ପିଜୁଳିଟି ହେଇଛି, ଦେଖିଲା କି ଆଖି ବଢ଼ିଆ ଯାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପରେ କିଏ ଗଲା? ଗୋଡ଼ ଗଲା। ତୋଳିଲା କିଏ? ହାତ ତୋଳିଲା। ଖାଇଲା କିଏ? ପାଟି ଖାଇଲା। ମାଲିକ ଉଠିଲା, ବଜେଇଲା କୋଉଠିକି? ପିଠିକି। ପିଠି କହୁଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଲ, ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ପ୍ରଭୁ ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, କାହିଁକି ଏମିତି ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଲ? କିଛି ସମୟ ପରେ କାନ୍ଦିଲା କିଏ? ଦେଖିଥିଲା କିଏ? ଦୁଃଖ କଲା କିଏ? ଆଖି। ସେଇ ଭୁଲ କରିଥିଲା। ଆପଣ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗଲେ ଆପଣ ମୋ ହାତରେ ଆପଣ 4-5 ଜଣ ଯାଇ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି ଯାଇକି, ଏଠି ଗାଇଲ, ସେ କାମ କାହିଁ କରିନ, ଏ କାମ କାହିଁ କରିନ, ଏ କାମ କାହିଁ କରିନ? ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁ କାମ କରିଛୁ, ଏ ସାର୍ ଆସିକି କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲି। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକି ଅଛି। ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଇଠୁ ମନ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେ ମାଲିକ ଆସି ଆମକୁ ଏତେ ଗାଳି କଲେ? ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେବେ? ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ କି ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ବାପା 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 ମୋ ପାଇଁ କୁରକୁରି ଆଣିଛ, ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଇଏ ତ ଇଆଡ଼ୁ ରାଗିକି ଯାଇନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସୁ କୁରକୁରି, କିଛି ଗୋଟେ ତୁମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମଣିଷ କେଉଁ ଟେନସନରେ ଆସୁଛି। ଏତିକି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ? ପୁଅକୁ। ପୁଅ ସେଇଠୁ ରାଗି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ବାହାରକୁ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ସେ କୁକୁରଟା ଅନଉଛି। ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଟେକାଟା ଧରିକି, ଛୋଟିଆ ପିଲା ସେ ବୁଝିବ, ଟେକାଟା ମାରିଦେଲା କାହାକୁ? କୁକୁରକୁ। କୁକୁର କ୍ୟାଉଁ 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 ଗୋଟେ ଲୋକ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଧରିକିନି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ
से जो कुकुड़ लोकटा कामुड़देला ता बोऊ कौन कहला जानते जो लोक कामुड़देला ता बोऊ कहला मो पुओ उपर शनि दशा पड़ी से लोकटी किए कहले से कंपानीर मैनेजर सी बिना दोषरे लोक को देखा गाड़ी देता सेमती बाटर किए कामुड़ा ये किसी शनि दशा पड़ा तेणु भाग्य को धरतुनि निज मन हूँ मनीषर डस्टबिन से मन को सफा कले हृदय परिष्कार हम भाग्य भाग्य न जो बाहर ये सब भाग्य था मत दीटा सेटा सब देववंश लोक कहे ब्राह्मण बड़ बड़ ब्राह्मण जी ज्योतिष अच्छा हाथ देखी कहते मुझे सब कौन कही मो डाण आखि हूँ सूर्य बाम आखि हूँ चंद्र आम ठाकुर डाकुचु जय जगन्नाथ आखि आगे नौचु तेणु आम हाथ आखि आगे देखिए नौचु यही बाट हूँ ठीक तेणु आम किए कौन ता चिंताधारा रोचे सेटा को आम कहीपरूनी आपण मत कहतु द्वितीय विवाह करुचे कि ब्राह्मण करुचे से विषय ब्राह्मण को पचारे से उचित कथा कहीपर तेणु आम हूँ कौन साधु नीति जावाई तापर कौन से विषय जी पढ़ी से विषय से कह।